Ihe anụnwa wụ natural blood tonic, yes. Ọgwụ ọbara biko ọ bụrụ na ị ma onye na-arịa sickle cell, onye na-enwe anemia, onye na-enwe nsogbu ọbara, ya na ọbara na-akọkarị gị n'ahụ. Ọ na ị chọrọ ibu na ịdụ gịrịgịrị too much, ọ na nwunye gị dụ gịrịgịrị na gịrịgịrị nke ya dụzi too much, na ịchọ ka ọ adị ya ahụ. Ịchọ ka ọ adị ahụ maka na ọ dụzi slim too much, ghọtago. Nwunye gị ọpụta n'ilo ndị mmadụ fie ọ dị ka ọ ha eri nri. Jee chọtara m osisi anyị na-ene anya ebe a na-akpọ eboroboro na Yoruba, na-akpọ ya shagom n'English. Ije ebe a na-ele mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, jee jụọ ha maka shagom ma oboroboro. Just gosi ha picture kịta dị ebe a 500 naira side Alakija na ndị nọ Lagos. O nwee ebe a na-elegasị ụmụ ihe a. Chọọ ndị Yoruba anụnwa na-elegasị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ịnọ Lagos, chọọ onye nọ Lagos, send area video ya gote ewetara gị. Igote shagom a, ịsalụ m ya mmiri, gharị m ya n'ite. Emego m video a before long time ago, mana afọ m na ọ gaghị ọfa. Mana achọ nke ịtụsa vidio, ị na-enweta vidio ọgwụ ọbara ndị na-arịa sickle cell, onye dị too slim. Ihe a na-agwa gị na-arụ ọrụ ọfụma. Ọ ya eme gị adị ahụ, ịghọtago. Ọ ya adị gị ahụ, ibido dụba ka mmadụ, ịtọịwa mmiri, ịtọịwa ahụ. Ọhụ mgbe ọ na-akwara eju gị ahụ. Nya inweta shagom a, inwetere m ihe ọzọ ị ga-adịrị m ya mkpọmkpọ aja shee. Ije ebe a na-ele ihe a, ịgwa ha, nye ha vidio a, nye ha voice over ma ka ha gee ya. Mkpọmkpọ aja shee, ọ root ka ọ bụ, ịghọtago. Meanwhile, isi gị ite n'ọkụ, mmiri dị na ya na-asụ, i wee adịara m shagom a ma ọ bụ boroboro, ọ ihe a na-akpọ ya. Ị adịcha ya, ịsa ya asa, ị ya agbarịrị ya mmiri, ṅachaa ya, tii n'ime ite ahụ mmiri ọkụ na-asụ. I wee nwetaziere m mkpọmkpọ aja shee anụma. Ọkwa root ka ọ wụ. Ị ṅachalụkwa, tikwa ya n'ime ite mmiri na-asụ already kwa. Ị gha ha na-abụ together. Then i wetere m zobo leaf, ọkwụnụ ma zobo leaf na ṅachatakwa ya ọzọkwa ihe dịka 2 handful. Ịsachatakwa eti this shagom nke 500 ezuo n'alụgụ. This mkpọmkpọ aja shee anụnwa, ọ vitamin B12 ka ọ bụ, yes. Ịsachatakwa ịgha just a handful nke 500 ezukwana. Igochata zobo nke 200, ịṅachalụkwa eti ebe a. I nwetakwelu m hospital too far. Igwa ha afa the root bụ hospital too far. I nwetakwa again, sachara ya, tinye ebe a. Ikwuchi ite ọsụọ for 20 minutes, yes. Exactly 20 minutes ka ihe ị ga-emezi. Ịgbakọsie ya na bottles gasị, gbakọsie ya na bottles. Ịpụta ha first thing in the morning, igbori ofu ke ṅụọ. Last thing in the night, ka akpa 1 full cup in the morning, 1 full cup at night. Nwanne megodi ha for 14 days ka ifu nya. Ị na-ene onwe gị anya, ịmụghasịa. Nwa gị ha na-arịa sickle cell ọchake, I'm telling you. Eziokwu ka m na-agwa gị. Ihe ifuru na-arụ ọrụ ọfụma nke dị egwu. Ihe ahụ tested okay. Uchenna by that time na-arịa sickle cell mgbe etu a ka anyị si wee na-enye ya ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Uchenna kwụsị ije hospital jee na-anara ọbara, kwụsị ụmụ oke fruit a. Sọsọ ihe a ka ọ na-agụgide akwụkwọ, gụchachachacha akwụkwọ, duru onwe ya free, duru onwe ya happy. Amamne na-aghọta. So biko tụsaa vidio anụnwa, tụsaa vidio, especially ndị sickle cell. Ọbara dịtị na-eme na harụ, ife onye ahụ na-acha yelo, mmiri eju ya ahụ, mmiri aka ọbara. Tụsaa vidio anụnwa.